Assalamu alaikum. I'm Omar Nasir with podcast series of Softech. Today I have with me, she's the director of FAST. She is Dr. Sumaira Sarfraz. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. So first of all, मैं ये जानना चाहूँगा आपको Softech का इवेंट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गहमा गहमी है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान से, और इस दफ़ा तो हमें इंटरनेशनल सबमिशंस भी रिसीव हुई हैं। तो ये अक्रॉस पाकिस्तान जो आपकी पार्टिसिपेशन होती है, डिफरेंट प्रोविंसेस से लोग आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आइडियाज़ जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं, शोकेस करते हैं। तो बहुत वाइब्रेंट एक्टिविटी है और बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो वो एक शेयरिंग होती है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आइडियाज़ को ये अपने टैलेंट को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो उस लिहाज से आपने भी ये भी देखा होगा कि ये स्टूडेंट्स और जो हमारे गेस्ट्स हैं उनकी बहुत अच्छी इस वक्त एक मिंगलिंग है, एक इंटरेक्शन है। तो उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह द इवेंट इज़ डूइंग वेरी Exactly. Students और इंडस्ट्री के गैप को हम फिल आउट करना चाह रहे हैं बिल्कुल Softech. बिल्कुल। उसमें देखिए ना, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा जो यहाँ का ग्रेजुएट है या जो हम वो पोटेंशियल प्रोडक्ट है मार्केट के लिए, कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इंडस्ट्री से होते हैं, तो उनको जब हम इनवाइट करते हैं वो आके अपने कैंप्स लगाते हैं या जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनको जज करते हैं, तो वो एक ऑलरेडी एक बॉन्ड डेवलप हो जाती है। उनको अपना पोटेंशियल जो है वो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ से मिलता है, नज़र आता है कि वो कितना क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है और उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो हमारे जैसे यंग जनरेशन या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपको भी पता है कि माशाल्लाह दे आर सो फुल ऑफ ब्रिलियंट आइडियाज़, उनके पास आइडियाज़ की कमी नहीं है। तो जो ज़रूरत है वो ये है कि वो आइडियाज़ जो हैं वो प्रोजेक्ट्स और प्रपोजल्स जो हैं वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स पे और फोरम्स पे डेमोन्स्ट्रेट हो, उनकी प्रोजेक्शन हो। इसलिए ये सॉफ्टेक जो है इट इज़ सच इवेंट वेयर यू प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, चाहे वो हमारे फास्ट का हिस्सा हैं या वो अदर यूनिवर्सिटी से हैं, कि दे शुड कम एंड दे शुड मेक बेस्ट आउट ऑफ प्रेजेंटिंग देयर आइडियाज़ एंड देयर प्रोजेक्ट्स। आई सी, दैट्स परफेक्ट. और एज वी नो कि फास्ट ने जो है वो टॉप पे अपने आप को प्लेस कर लिया इंडस्ट्री के अंदर, और इस वक्त फास्ट ही फास्ट होती है इंडस्ट्री के अंदर, डेफिनेटली आईटी के अंदर. तो और एंड आई सी दैट यू आर द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर of FAST, and which was previously a very male dominant role. So what are you feeling like, and have you faced any challenges, and how's your journey been? चैलेंजेस तो होते हैं। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल इट फील्स ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। तो चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगर इफ़ यू आर लकी इनफ दैट यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हार्ड वर्क करना है, आपने compete करना है, तो रिगार्डलेस के मेल है फीमेल है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो as far as this particular aspect is concerned, I consider myself lucky that I've been a part of that organization जिसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई खातून है तो वो बनेगी नहीं या वो आगे नहीं आएगी। वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपटीशन, आप compete करें ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो उस लिहाज से ये काफ़ी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। स्ट्रगल रहा। आई जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन बैक इन 1996। तो अब देख लें कि अराउंड 27 ईयर्स आई बीन पार्ट ऑफ इट। इसकी एवोल्यूशन, हम जब व्हेन वी स्टार्टेड उस वक्त तो एक डिसिप्लिन था विच वाज कंप्यूटर साइंसेज, बट उसके बाद फिर वी एडेड मोर डिसिप्लिन, मैनेजमेंट साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग आपके दूसरे। तो उस लिहाज से आई बीन पार्ट ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कंट्रीब्यूशन जहाँ कहीं भी हो सकी, आई बीन एबल टू डू दैट। उस लिहाज से एक ऑनरशिप है, इट फील्स लाइक सेकेंड होम टू मी नाउ। तो बट the management, local and higher, has always been very supportive of whatever I've been doing. तो उस लिहाज से मुझे challenges अगर आए भी हैं तो they have been met positively. I see. So basically मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके फास्ट में इस वक्त अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के स्टूडेंट्स बहुत कीन होते हैं कि हम जाने के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं फास्ट के साथ आपके, और आपने डेफिनेटली इन प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लिया होगा। जी, जैसे हम आईटी एजुकेशन में पायनियर समझे जाते हैं।
وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس وقت ریئلائز کر لیا تھا 80s میں کہ جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ آئی ٹی میں ہے. اور یہ ویژنری جو اپروچ تھی اس وقت جنہوں نے جو فاؤنڈرز تھے فاسٹ کے ان کو یہ آئیڈیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اس ادارے سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ بہت ویجیلنٹ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو بھی نئی ٹرینڈس یا جو نئی انوویشنس ہو رہی ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ نئے پروگرامس ایڈ کرتے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جیسے ہمارا جو اسکول آف کمپیوٹنگ میں ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ڈگری پروگرام, سافٹ ویئر انجینئرنگ اور ڈیٹا سائنس وغیرہ جو ریسنٹلی ہم نے ایڈ کیا ہے. اسی طرح مینجمنٹ سائنسز میں فن ٹیک کی جب ڈگری پروگرام ایڈ کیا ہے. تو وہ اسی لیے ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ ہے مارکیٹ کی اور جو نئی انوویشنس ہو رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرنا, ٹرین کرنا, یہ دس از ون آف دی آبجیکٹیوز آف آر یونیورسٹی کہ اس کو کرنا چاہیے. تو جیسے جیسے ہم اور ایریاز ہم انٹروڈیوس ہوتے جائیں گے ہم ان ایریاز میں نئے نئے پروگرامس کو انٹروڈیوس کرتے جائیں گے. I see, perfect. You've made some really nice points to be honest. اور بہت شکریہ آنے کا, اور ڈیفینیٹلی ہمارے ویورز کے لیے یہ بہت ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہوگا. فار مور انفارمیشن ڈو وزٹ softtech.nu.org اینڈ ایز آف رائٹ ناؤ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ. تھینک یو. السلام علیکم. I'm Oman Nasir with Softtech podcast series, and today we have with us Usman Afzal, who is the team lead of Gen AI Samsung. کیسے ہیں آپ عثمان صاحب؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. شکریہ پوچھنے کے لیے. اور فرسٹ آف آل میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کو سافٹ ٹیک کا ابھی تک ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا ہے؟ جی میرا فرسٹ ٹائم وزٹ ہے سافٹ ٹیک ادھر اپنا نیسٹ کیمپس ادھر کیمپس پہ, سوری فاسٹ کیمپس میں. انٹرسٹنگ ہے. اوپر میں دیکھ کے آیا ہوں کافی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں اور آپ کمپٹیشن کروا رہے ہیں, ویب کمپٹیشن ہے, اسٹوڈنٹس اسٹے بھی کر رہے ہیں, اور پینل ٹاک بھی ہوئی ہے. تو دیٹس لکس ویری پرومسنگ کہ اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر مل رہا ہے, کمپٹیشن کر رہے ہیں, لرننگ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس طرح کی کمپٹیشن ہونے چاہیے, بلکہ زیادہ ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی. تو سیکنڈلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک جنرل انٹروڈکشن دے دیں جین اے سیمسنگ کا, اور اپنا اس میں رول ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا. جی اسپیسیفکلی میرا پریویسلی میرا ایکسپیرینس ہے موبائل کے اندر. پھر میں آٹوموٹیو میں کام کر رہا تھا, ٹیلی میٹرکس کنٹرول یونٹ ہوتے ہیں آٹوموٹیو میں. ریسنٹلی جو ہے ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے کہ آٹوموٹیو سیکٹر کو جنریٹو اے آئی پہ شفٹ کیا جائے, اور جو ٹاسک ہیں اس کو آٹومیشن کی طرف لے کے جایا جائے. تو اس کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے, اور بیسیکلی اوپن سورس ماڈل ہم یوز کر رہے ہیں, اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپلیکیشنز اور پلگ ان وغیرہ انٹیگریٹ کر رہے ہیں سولوشن بلڈ کرنے کے لیے آٹوموٹیو سیکٹر کے لیے اسپیسیفکلی. تو جی سیمسنگ بیسیکلی ہمارے یہ چپ سیٹس ہیں جو آگے ہمارے او ای ایم ہیں, جو کار کمپنیز ہیں بیسیکلی وہ یوز کریں گی. اچھا صحیح. او ای ایمس کو پرووائڈ کرنے کے لیے آپ نے؟ جی او ای ایم جو اوریجنل کمپنیز ہیں, فار ایگزامپل جس طرح بی ایم ڈبلیو, آڈی ہے, دے آر آور کسٹمرس. تو اس کے نیچے ایک ٹیئر 1 ہوتا ہے. ٹیئر 1 وہ ہیں جو پارٹس بلڈ کرتے ہیں اور وہ او ای ایمس کو دیتے ہیں. اس کی وہ جو ٹیئر 1 ہے وہ ٹیئر 2 سے سولوشن لیتے ہیں ہارڈ ویئر کے, فار ایگزامپل چپ سیٹ جو ہم بناتے ہیں بیسیکلی سیمی کنڈکٹر چپ سیٹ وغیرہ. تو وہ ہمارے سے لے کے کسٹمائز سولوشن بلڈ کر کے کار کمپنی کو سیل کرتے ہیں. تو یہ سارا سولوشن ہم سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ریئلی گڈ پوائنٹس ٹو بی آنیسٹ. اور اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے یہ کدھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہ کیسے گرو کری ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ جب میں باہر بیسیکلی ہوتا ہوں تو ادھر سے دیکھیں تو جیسے ورلڈ گرو کر رہی ہے, دیر آر ناٹ مینی نیوز اور اپرچونیٹیز گیون ٹو پاکستانی اسٹوڈنٹس اور پاکستانی یوتھ. سو اپرچونیٹی بہت زیادہ ہے, بٹ ہم ایکسپلور نہیں کر رہے بیسیکلی ادھر بیکاز دی لیک آف دی انیشیٹو فرام دی گورنمنٹ. سو اگر ہم اپنے نیبرس میں دیکھیں, انڈیا کے اندر دیکھیں, ابھی سعودیہ نے انیشیٹو لیا نیوم 2030 انیشیٹو, اور ایون دبئی کے ویژن کی بات کریں, ان کے ویژنس پچھلے جو چلے ہیں 10 ایئر ویژن 5 ایئر ویژنس. تو بہت زیادہ کام ہوا ہے. اس کی وجہ سے ان کی کافی کمپنیز کو اپرچونیٹی ملی ہے, ان کی یوتھ کو اپرچونیٹی ملی ہے وہاں پہ. مطلب ہمارے یہاں سے جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے کمپنیز بلڈ اپ کی ہیں. تو وہ چیز پاکستان میں نہیں ہے. بٹ
اس وہ لانے کے لیے ایک تو گورنمنٹ سیکٹر پہ ہی ایفرٹ کرنی پڑے گی. پرائیویٹلی یہ کرنا تھوڑا مشکل ہے بیکاز یہ پوری ڈرائیو ہے ایکو سسٹم بلڈ کرنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو یا پرائیویٹ یا ہم دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس یا انٹرپرنورز اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اپنی اسکلز بلڈ کریں, اپنا سولوشن بلڈ کریں اور سیل کریں. ناٹ اونلی ان پاکستان, بیکاز پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ انڈسٹری بہت کم ہے. ایگزیکٹلی. جب انڈسٹری کم ہے تو آپ کو فنڈنگ نہیں ملتی. تو ابھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ فنڈنگ نہیں ہوتی. آپ کام کرنا چاہتے ہیں, فنڈنگ نہیں. تو وہ آپ کو پھر لینے کے لیے لک آؤٹ سائڈ آپ جائیں, اپنی کمپنی کو سنگاپور میں, مڈل ایسٹ میں, یو ایس میں, یورپ کہیں بھی بیس کریں, اپنا آئیڈیا لے کے جائیں کمپٹیشنس میں, وہاں اپنی کمپنی رجسٹر کروائیں اور وہاں پہ لے کے جائیں, پھر فنڈنگ وہاں سے اپنی گین کریں انویسٹر سے. تو دین دس از اے پاتھ وے فار انڈیپینڈنٹ سولوشن ڈیولپمنٹ اور یا پھر اسٹارٹ اپس کے لیے. صحیح. تو ایک ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ریموٹ کلچر بھی کافی آ گیا ہے اصل میں پاکستان میں, کہ آپ بے شک پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں پر یو کین پرووائڈ سروسز ٹو مینی ادر کنٹریز ایز ویل. تو اس بارے میں بھی جو ہے میرے خیال سے پاکستان کافی گرو کر رہا ہے, اور آئی ٹی انڈسٹری کی مین ریزن جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں کمپیریٹیولی, آلدو ہم اگر اپنے نیبر سے کمپیئر کریں تو ہم پھر بھی بہت ابھی پیچھے ہیں. جی. تو بیسکلی آپ ڈیفینیٹلی سیمسنگ جین ہے, ٹیم لیڈ ہیں, تو آپ ریکروٹمنٹ بھی کرتے ہوں گے مے بی انٹرنیشنلی اور مے بی لوکلی ان پاکستان. تو آپ کی کمپنی کے اندر ریکروٹمنٹ کی کس طرح پروسیسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ریکروٹمنٹ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیز نیڈس فار دی کمپنی اینڈ اوور آل جو انوائرمنٹ ہے کنٹری کی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آج کل فار ایگزامپل بہت سارے ہمیں ریسورس چاہیے. فار ایگزامپل اسپیسیفکلی میں ساؤتھ کوریا کی بات کروں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ورلڈ میں لوئسٹ پاپولیشن گروتھ ریٹ ریکارڈ کیا ہے انہوں نے, تو ان کو اسکل ورکرز چاہیے. تو ابھی انہوں نے اوپن کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ اپارچونیٹی دی ہے ہر کمپنی نے کہ آپ آئیں اور کام کریں یہاں پہ کمپنیز کے لیے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ لیکن کوریا میں یہ ہے کہ آپ کو لینگویج آنی چاہیے, تو لینگویج کی اسکلس ایک مسٹ ریکوائرمنٹ ہے. دین یو ہیو اے ڈگری اور ماسٹرز ڈگری, بیچلرز ڈگری فرام کوریا, اینڈ دین یو کین انٹر دی کمپنی. تو اگر ڈائریکٹلی آنا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے, بٹ دیٹس آلسو پاسبل. دے ہائر فرام دبئی آلسو, اور اینڈ دے ہائر انڈینس, انڈیا سے تو بہت ہائرنگ ہوتی ہے, ایگزیکٹلی. اور دے کین ہائر یو فرام یورپ اور یو ایس اے. سو ڈائریکٹلی کوریا میں ہائرنگ سے مشکل ہے, بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں آپ جانا چاہتے ہیں فار ایگزامپل یورپ میں یا یو ایس میں, تو اف یو ہیو رائٹ اسکلز اینڈ رائٹ ٹیلنٹ, so there is always a demand. The companies are looking for the talent. So you should have something to show off. آپ کے پروجیکٹس ہوں, آپ نے کام کیا ہو اس نیچ کے اوپر, that can take you from one place to another. So that is the key. ایگزیکٹلی. تو ہم نے دیکھا کہ 2021 کے اندر ایک بہت بڑا دنیا کے اندر اے آئی بوم آیا ہے. تو آپ ڈیفینیٹلی ایک جین اے آئی کے ٹیم لیڈ ہے, یو انڈرسٹینڈ کہ دنیا کدھر موو کر رہی ہے. تو وٹ آر یور بیسک پریڈکشنز فار واٹس اباؤٹ ٹو ہیپن ان دا نیکسٹ مے بی ڈیکیڈ اور مے بی 2 decades, کہ اے آئی کس طرف جا رہا ہے اور کتنا رول وہ ہماری زندگیوں کے اندر گین کرے گا؟ دیکھیں, جو اے آئی ہے نا, دیٹس اے براڈر فیلڈ. جو ریسنٹلی پبلک کو ملی ہے اویئرنیس, وہ ملی ہے نومبر 2022, جب اوپن اے آئی نے اپنا جو GPT 3.5 ورژن تھا وہ اوپن فار آل کر دیا. ٹھیک ہے, اس سے ہوا یہ ہے کہ ہر جو کامن پرسن ہے اس کو ایکسیس مل گئی ہے یوز کرنے کی یہ ریسورسز. تو اس نے ایک بالکل نیا ایرا اوپن کیا ہے ٹیکنالوجی سیکٹر میں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم دیکھیں کہ 2000 کے اراؤنڈ .com آیا تھا, ببل بھی آیا تھا, بوم آیا تھا. ببل تو اکنامکلی ہے, بوم آیا تھا. تو اس نے کافی چیزیں چینج کی. آپ کا ای کامرس چینج ہوا, سرچ انجنز اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ڈیولپ ہوئیں. آپ جتنی بھی آپ ایپ دیکھیں آج بڑی کمپنیاں ہیں, فیس بک, مائکروسافٹ, دے آر بلڈ آن دیٹ بیسس. سو اور اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جس طرح الیکٹریسٹی آئی, تو دے آر ایٹ ٹیکنالوجی اور کنیکٹیوٹی. تو یہ ایک ایسی سروس ہے جس کو آپ کسی بھی طرح اپنے یوزیج میں لا سکتے ہیں, اور اس کے اتنے ملٹی ڈائمینشنل یوزیجز ہیں کہ آپ اس کو آپ کام کرتے رہیں اور آپ کے یوزیج نکلتے رہیں. ایگزیکٹلی. تو یہی چیز ابھی دس از, میں کہہ رہا ہوں کہ کی ٹائم ہے, ایک پرائم ٹائم ہے اگر اسٹوڈنٹس نے ایکسپلور کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح جانا ہے اس سیکٹر پہ اوپر. تو جنریٹیو اے آئی کو صرف فوکس کریں تو وہ ملٹی ڈائمینشنل اپرچونیٹیز ہیں.
تو کیریئر میں دیکھیں اس میں بہت کیریئرز ہیں. میں اسپیسیفکلی آپ کو بتاؤں کہ ابھی آج کل جو ہے اے آئی سے ریلیٹڈ ڈیبگنگ کی آپشنز کافی ہیں, انجینئرنگ کی آپشن کافی ہیں, کانٹیکچوئل انجینئرنگ, پرومپٹ انجینئرنگ, ریٹریول آگومنٹیڈ جنریشن, ان ساری چیزوں کی یہ اس ٹائم نیڈ ہے ہر کمپنی کو. ہر Exactly. کمپنی بلڈ کر رہی ہے, ہم بھی بلڈ کر رہے ہیں, باقی کمپنی بھی بلڈ کر رہی ہیں, تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. دس لیکن جو کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بالکل ریسنٹ فیلڈ ہے, 1 سال یا 1.5 سال ہوا ہے. GPT-4 لاسٹ ایئر کے شروع میں لانچ ہوا ہے اور بھی آلموسٹ 1 ایئر, تو نیو ہے. بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. ایون اس فیلڈ کو یوز نہ کریں, کاؤنٹر بھی کریں, یعنی اس کے یوزیج کو مانیٹر کرنے کے لیے, نیگیٹو یوزیج کو بلاک کرنے کے لیے ابھی کام ہی نہیں ہوا. ابھی پھر پازیٹیو یوزیج پہ کام. تو یہاں پہ اگر ہم انہی کو ٹیکل کریں تو دیر از اے لاٹ آف اپرچونٹی. صحیح. اور ڈیفینیٹلی آپ نے بات کی کہ اس وقت اے آئی اس وقت بھی بہت زیادہ گروئنگ فیلڈ ہے, ابھی فلی ایمرج نہیں ہوئی, اور ابھی اس میں بہت گروتھ کی اپرچونیٹیز ہیں اور کیریئر اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی بہت لوگوں کو اے آئی کا شوق ہے, اور اسپیشلی جو اوپن سورس سافٹ ویئرز ہیں ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, اور اس وقت انڈسٹری کے اندر یوز بھی بہت ہو سکتے ہیں. تو جو اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں, مے بی اسکول, کالج, یونیورسٹی, جو اپنا اے آئی کے اندر کیریئر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ دیکھیں, پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمیں فوکس کرنا ہے کہ اے آئی جو ہے نا وہ اب ایک براڈر فیلڈ ہے. سو پہلے تو اپنے آپ کو فوکس کریں کہ ہم نے کدھر فوکس کرنا ہے. تو میرے خیال میں اے آئی, مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ, دے آر کوائٹ بٹ اولڈ. سو اگر ان فیلڈ میں ہم جانا ہے تو دے آر وی آر آلریڈی آئی تھنک 1 ڈیکیڈ جو ہے نا وہ پیچھے ہیں ان فیلڈس کے اندر. تو کیونکہ کام کافی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں تو کافی کمپنیز ہیں, تو خاص طور پہ آٹوموٹیو سیکٹر میں کمپنیز آلموسٹ دوسری کمپنیز سے آگے ہیں. ٹیسلا کافی آگے ہے. تو دا پوائنٹ از کہ اسٹوڈنٹس نے اگر کام کرنا ہے تو ان کو فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ نے کس نیچ کو پکڑنا ہے. تو اے آئی, ڈیپ لرننگ, مشین لرننگ, دیٹس این براڈر کرائٹیریا, اور ڈیٹا سائنس کافی لوگوں میں پاپولر ہے. بٹ میرے خیال میں اگر اس ٹائم پہ اگر آپ کسی کو فوکس کرنا چاہیں, کسی ایک نیچ کو, گو فار دی جنریٹو اے آئی, اور اس کی سب فیلڈس ہیں ان میں آپ جائیں, اور اس کی لرننگ ابھی آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں, کافی اچھی یونیورسٹیز ہیں, بٹ دی پوائنٹ از کہ دیس از اے نیو فیلڈ, کورسز نہیں ہیں. آپ کو جانے کے لیے آن لائن ریسورسز سے لرن کرنا پڑے گا. وہاں جائیں, لرن کریں, اس کے اوپر تھوڑے پروجیکٹ بلڈ کریں یا اپنا سلوشن بلڈ کریں, اور اس کو آن لائن ایڈورٹائز کریں یا کمپنیز کو بیچنے کی کوشش کریں. تو اس طرف جائیں اور اس کو ایکسپلور کریں. تو اگر اس پہ فوکس کریں تو میرے خیال میں بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے, ناٹ اونلی فار اسٹوڈنٹس بٹ آئی تھنک فار کنٹری اوور آل, کہ ہم جنریٹو اے آئی کو ہم ٹیپ کریں, اور اس طرح جو بوم آیا تھا پہلے جو .com کا, اس طرح ہم اس پہ بھی کریں, فوکس کریں, تو کافی چیزیں نکل سکتی ہیں ہمارے لیے. ایگزیکٹلی, ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے ان چیزوں کو, اور ہمارے پاس ٹیلنٹ پول بھی بہت زیادہ ہے پاکستان کے, بہت ینگ لوگ ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس فیلڈ کے اندر موو کر سکتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی یو میڈ سم ویری گڈ پوائنٹس. دیٹ ریپس اٹ اپ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, اور میں امید رکھتا ہوں آپ اگلے سال بھی آئیں گے ہمارے پاس, سافٹ ٹیک پہ ہمیں جوائن کریں گے, اور ہوپ فلی میں آپ کو اگلے سال بھی دیکھوں گا. اور ایز آف رائٹ ناؤ, ڈو وزٹ SoftTech, www.softtechnu.org, and for more information on SoftTech. And do check out the generative AI of Samsung. They're doing some pretty cool stuff. As of right now, thank you and Allah Hafiz. تھینک یو جی. بہت شکریہ. تھینک یو جی. Assalamu alaikum. I'm Umar Nasir with the SoftTech podcast series, and I have with me Usman Shaheen, who is the partner director of Allied Consultants. Assalamu alaikum, Usman. کیسے ہیں آپ؟ اچھا عثمان, فرسٹ آف آل I'd like to start with کہ how are you finding SoftTech so far? آپ کو کیسا لگا آج کا ایونٹ؟ کافی اچھا ایونٹ ہے. I'm actually visiting the campus after like 5 years, so a lot of things has changed. اچھا So that's really nice to visit my university. اچھا, آپ بھی I'm فاسٹنگ ہیں؟ from alumni, yeah. اچھا, یہ تو آپ کے لیے ناسٹیلجک ہوگا, I'm pretty sure. Exactly, that's right. اچھا, تو ابھی تک آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کمپنی کیا اکمپلش کر چکی ہے, اپنے رول کے بارے میں بتائیں, اور اپنی کمپنی کا ایک انٹروڈکشن دیں کہ اس کا کیا رول ہے انڈسٹری کے اندر. So I'm from Allied Consultants. I'm partner there. So we are around 150 people working mostly in providing consulting services on the cloud, web, and databases and other technologies.
So we started as a like 5 persons company back in 2010, and now we are around 150. The differentiate we have from the other companies are that we are employee owned. We provide a roadmap for our all the employees to move up to the ladder to become a partner. So that's why we are different from the other ones. अच्छा, दैट्स प्रीटी यूनिक, नाइस. Yeah. तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो कंपनी है वो आईटी इंडस्ट्री के अंदर फ़िलहाल किस तरह स्टैंड कर रही है, और आप पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को किस तरह ग्रो होते देख रहे हैं? All right. So our company basically, we are, as I said, providing the consulting services. So we are doing in different domains. So overall, we take a fresh grad or a junior resource and we train them and then they grow up in their career. So yeah, that's what I'm thinking. That's what we are targeting for. So having the more people getting trained, and we also have a CSR initiative जहाँ पे हम अंडर प्रिविलेज इंस्टीट्यूट के लोगों को करते हैं induct, and then we train them with our senior people and train them for the consulting services and how to interact with the client. In our model, basically, most of हमारे जो developers हैं या consultant हैं, they are directly interfacing with the client without the management layer. So that gives them the confidence to grow up in their career, and there is no extra management layer on top of them जो कि उनको client से hide कर सके. So that's a difference. अच्छा, कम्युनिकेशन पे भी आप लोग काम करते हैं? Yes, obviously that's one of the key factor when we are hiring the new resources कि उनकी communication अच्छी हो plus problem solving skill. These are the two main things we are looking for new hires. अच्छा, तो आपकी करंटली कंपनी जो है वो रिक्रूटमेंट जो करती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को भी करते हैं रिक्रूट, और Yes. किस रोल्स में आप बेसिकली कौन से रोल्स आप देख रहे होते हैं लोगों के लिए? Yeah, we have an internship program for CS grads. उसके साथ obviously industry के अंदर जो senior है mid level software engineers. So basically we are hiring software engineers. अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं. तो बेसिकली व्हेन यू आर हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और बेसिकली इंटर्न्स, आप उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं, उनसे कौन सी स्किल्स लेना चाहते हैं, तो आप उनमें उनमें क्या ढूंढते हैं आप? Yeah, basically there are three skills. The first one is obviously as a software engineer, you should be a good problem solver where you can understand, analyze the business problem and provide solutions for that. Then there would be good communication skills, and the third one is a better team player, so you can work with the team, the rest of the team, to deliver the solutions. So these are the three qualities we are looking for. बिल्कुल. तो आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त टैलेंट पूल पाकिस्तान का है, आप देखते हैं, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं श्योरली, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या एक ग्रोइंग टैलेंट है आईटी का, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स का, जो कि बेसिकली ग्रो कर रहा है और मे बी पाकिस्तान को हेल्प करेगा और उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं? It's a mixed bag actually. Some guys from the second tier universities are really good, and some guys from good universities are not that good. They are not much hands on. They have the degree, but they don't know how to code or how to do the problem solving. So it's a mixed bag, which makes it sometimes difficult to find the real actual guy that can join the company. Yeah. नहीं, ये यू मेड ए रियली गुड पॉइंट कि एक बड़ा मिक्स सा सिनेरियो है कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं इवन सेकंड ईयर के अंदर भी अपने डिग्री के अंदर, और कुछ लोग जो ग्रेजुएट करके आ जाते हैं तो वो भी इतने अच्छे नहीं होते एज अ डेवलपर. तो आपके ख्याल से स्किल्स ओवर जीपीए एंड एकेडमिक्स दैट रियली मैटर्स, राइट? Yeah, skill definitely is the first thing that we're looking for because it's our profession is hands-on. You have to actually deliver the solutions. So if you don't have the skill, the degree really doesn't matter. अच्छा, तो बेसिकली स्किल्स और आप कम्युनिकेशन के ऊपर भी काफ़ी Communication एम्फसाइज skills and the team player. So you can work with the team. That's basically part of our communication. टीम वर्क इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड. तो बेसिकली इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त आप देखेंगे कि सीएस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और लोगों का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो बहुत लोग अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हैं आईटी के अंदर. तो स्टूडेंट्स के लिए जो इवन इन स्कूल हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में हैं या इवन ग्रेजुएट कर चुके हैं, आपकी उनके लिए क्या जनरल एडवाइस होगी जो मे बी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कैरियर के साथ या अपनी स्टडीज़ के साथ? आपके लिए क्या उनकी एडवाइस होगी? Okay, so I think one thing that everyone should do at a student level and when they are about to graduate, that build their online presence, not only on the LinkedIn but also जो आपके different competitions हैं उनमें आप participate करें, उनके अंदर आप like participate करें, and you can also have your online code repositories, GitHub and other repositories, वहाँ पे अपनी proper profile build करें,
That's the best thing you can do, and that's basically differentiate you from the rest of the batch. Exactly. और आप वो जितना अर्ली चाहें आप स्टार्ट कर सकते हैं, गिटहब पे प्रोफाइल भी आप Exactly. जितना So early- over the time आप build कर सकते हैं. That's really a big plus when you are going for interview in any company. अच्छा अच्छा ठीक हो गया. चलें, इट वाज अ वेरी नाइस टॉक उस्मान साहब, और आई एम श्योर आवर व्यूअर्स हैव लर्नड अ लॉट, और डेफिनेटली यू मेड सम वेरी गुड पॉइंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. और मैं होप करता हूँ आप अगले सॉफ्टेक पे भी आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, और डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. एंड एज ऑफ राइट नाउ, thank you so much for viewing our podcast, and I'll see you in the next podcast. For more information on Softtech, please visit www.softtechnu.org, and do check out Allied Consultants, and thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. I'm Umar Nasir with Softtech podcast series, and today we have with us Kamal Chima. She's the founder of My Impact Meter. How are you, Kamal? Alhamdulillah. So I'll start with, how are you finding Softtech so far? Softtech is really good. बहुत डायनामिक है, बहुत एनर्जी और अच्छी वाइब जो है वो मुझे नज़र आ रही है. आई थिंक पीपल आर वेरी एक्साइटेड, और यंग लोग जहाँ पे होते हैं वैसे ही वहाँ पे अच्छी सी फीलिंग होती है. सो यू नो, वेरी नाइस. Acha. So tell us a bit about your company, and how you basically play your role in Pakistan, and maybe if your company has a role internationally. सो इट्स कॉल्ड माई इम्पैक्ट मीटर. इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी एप्पल ऐप स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डोनर्स. तो कह लें कि जैसे मार्केट प्लेस और सोशल मीडिया है चैरिटी का, फेसबुक एंड ऊबर ऑफ चैरिटी. सो उस पर हमारे पास काफ़ी सारी आप चीज़ें कर सकते हैं एज अ डोनर. आप हमारे पास तकरीबन 60 NGOs हैं पाकिस्तानी. आप उन सारी NGOs के कॉजेज़ देख सकते हैं, उनके पैकेजेस देख सकते हैं. दैन यू कैन डोनेट टुवर्ड्स देयर कॉजेज़, पैकेजेस एक्सेट्रा. द सेकंड थिंग यू कैन डू इज़ कि अगर आपने भी रमज़ान आने वाला है, अगर आपने किसी को राशन देना है या किसी के बच्चे को आपने स्कूल की फ़ीस उसको स्पॉन्सर करना है फॉर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग, तो यू कैन जस्ट ऐड दैट पर्सन एज अ बेनिफिशरी ऑन द प्लेटफॉर्म, जिसे हम इम्पैक्टी कहते हैं. और उसका सिर्फ आपको शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर और नाम पता होना चाहिए. एंड देन यू कैन जस्ट गिव देम, आप उनको एक डिजिटल वाउचर दे दें. यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग एल्स. वो कहाँ से लेगा, क्या करेगा, किधर जाएगा, यू डोंट नीड टू नो दैट. यू जस्ट आप दे देंगे, अच्छा मैंने इसको 10,000 रुपये का राशन, आपने 10,000 रुपये का एक ग्रोसरी वाउचर इशू कर दिया. अब ये हमारा काम है कि हम कैसे उसको गाइड करें. उसके पास एक SMS चला जाता है उसके फ़ोन पे कि भाई ये ट्रैकिंग नंबर है, जैसे वेस्टर्न यूनियन होता है ना. Exactly. उसके पास एक फ़ोन पे मैसेज चला जाता है कि ये ट्रैकिंग नंबर है, और वो अपने घर के पास वाली दुकान से जाके राशन ले सकता है, और आपके पैसे दुकानदार को डायरेक्टली चले जाएंगे. आपको नज़र आ जाएगा कि इसको राशन मिल गया है. इसी तरह अगर आपने किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी है तो वो स्कूल में एजुकेशन लेगा, उस बच्चे की अटेंडेंस, उस बच्चे का रिजल्ट भी आपको नज़र आता रहेगा. इसका फ़ायदा ये कि आपके पैसे मिसयूज़ नहीं होंगे, राशन के पैसे ड्रग्स में, अल्कोहल में कहीं और नहीं इस्तेमाल हो रहे होंगे. और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि एक्विटेबिलिटी, क्योंकि शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट आ जाता है कि इस बंदे को, शनाख्ती कार्ड को ये सर्विस मिल गई, तो लोग जो है वो ये नहीं होगा कि एक बंदा 10 लोगों से मांग रहा है इस तरह. तो ये इस प्लेटफॉर्म का जो है वो दूसरा पार्ट है. देन देयर सो मेनी अदर थिंग्स. डोनर्स की चैरिटी वॉलेट्स हैं, डैशबोर्ड्स हैं, जो आप चैरिटी कर रहे हैं आपको सब नज़र आ रहा है. आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं जिनको आपने फ्रेंड्स बनाया, इम्पैक्ट बडीज़ बनाया. हम इम्पैक्ट क्रेडिट्स देते हैं, गेमिफाई कर दिया हमने सारा एक्सपीरियंस. तो इसलिए इस तरह से बहुत हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो कि इट्स ऑल इन वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल सोशल फिलैंथ्रोपिक नीड्स. Perfect. अच्छा, I really like that point कि आपने basically, I don't think कोई और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो इस लेवल पे डिजिटलाइजेशन कर रहा है, राइट? तो नहीं है. एग्जैक्टली इस लेवल पे कोई नहीं है जो कि इतना डिजिटल कर रहा है कि आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस व्हेन यू वर स्टार्टिंग दिस कंपनी? देखिए, सबसे पहले तो ये था कि आप एक कंपनी ऐसी स्टार्ट करने लगे हैं जहाँ पे आपने सारी ग्रोसरी जो है वो दें. अब ग्रोसरी बड़े बड़े जो अल्फता और इम्तियाज़ टाइप के स्टोर्स हैं वो तो शहरों में है, जिनको आपने देना है वो तो गांव में है. ठीक है, वो गांव में है, बलूचिस्तान में है, किसी मतलब रिमोट एरियाज़ में है. तो वहाँ पे वो जाके अपने लोकल शॉप से कैसे ग्रोसरी लेंगे, लोकल शॉप कैसे उसको पता चलेगा. उसकी एक हमने ऐप बनाई, आसान सी उर्दू में ऐप है. तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्रोहिबिटिव था कि हम पाकिस्तान के हर गांव में जाके एक लोकल शॉप ऐड करते. तो हमने एक कॉल सेंटर बना लिया जहाँ पे जब किसी को ग्रोसरी मिलती है हम उसी को कॉल करते हैं. किसी बेवा को ग्रोसरी मिली, किसी को भी ग्रोसरी मिली, हम उसी को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं बीबी अपने घर के पास वाली दुकान पर जाके हमारी दुकानदार से बात करा दो,
دکاندار سے بات کر کے 5 منٹ میں سے آن بورڈ کر لیتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ وی ریزالو دیٹ چیلنج. پھر ہم نے اور بہت سارے, پھر ہم نے این جی اوز کو کیسے بتائیں, این جی اوز کا کیسے کریں گے, بیکاز دس واز بوٹ اسٹریپڈ. ہم نے اس میں فنڈس بہت ارلی ریز اس لیے نہیں کیے, انویسٹمنٹ نہیں لے کر آئے, بیکاز وی ڈنٹ وانٹ کہ آئیڈیالوجی اس کی ڈائلوٹ ہو. We wanted کہ ideology should come first, not the money or the profit. So that's why we bootstrapped the effort for quite a long time. تو ہم نے پھر این جی او کی ہم بڑی بڑی ٹریننگس کرتے تھے, بہت ساری این جی اوز کو ایک ساتھ لے کر آتے تھے, پھر ان کو آن بورڈ کرتے تھے سب کو. تو اس طرح بہت سارے چیلنجز آئے. پاکستان کے اندر جو بڑے ڈونرز ہیں وہ اتنے ٹیک سیوی ویسے ہی نہیں ہیں, جو بہت بہت بڑے ڈونرز ہیں. تو ان بڑے ڈونرز کے لیے پھر ہم نے اور طریقے نکالے, چیریٹی والیٹس نکالے کہ ان کی ایک ہی دفعہ سارا چیریٹی والیٹ میں ڈال دیں, پھر ان کے ایڈمنس جو ہیں وہ اس والیٹ سے ڈسپرس کرتے رہیں. تو اس طرح کے بہت سارے چیلنجز آئے, پھر ان کے سولوشنز بھی آ گئے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پلیز ٹیل می اباؤٹ دی والنٹیئر سروسز دیٹ وی کین پرووائڈ, اینڈ اف یو گائز do any kind of recruitment in your company? Yes, so we do have on our website, if you go to www.myimpactmeter.com, there is a page for volunteers where you can register yourself as a volunteer, and we do need a lot of volunteers. Like I said, we're a bootstrapped effort, and we're the first tech platform in this space, which kind of پوری ایک ڈیجیٹلائز کر دیا آپ کے پورے کے پورے سوشل فلنتھراپک ایکسپیرینس کو. سو وی ڈو نیڈ اے لاٹ آف والنٹیئرس. اس کے علاوہ ہماری کمپنی میں اپرچونیٹیز بھی بہت آتی ہیں. وی ہیو اے ٹیم آف ڈیولپرز, ان ہاؤس ٹیم آف ڈیولپرز. ویو گاٹ اباؤٹ 10 ڈیولپرز رائٹ ناؤ. ہمیں مرن اسٹیک کے ڈیولپرز چاہیے ہوتے ہیں, فل اسٹیک ڈیولپرز چاہیے ہوتے ہیں. وی ورک وتھ فلٹر ڈیولپرز. وی آلویز گاٹ اپرچونیٹیز کمنگ, اینڈ فار فاسٹ اسٹوڈنٹس اسپیشلی ویو گاٹ, ہم انٹرنشپ پروگرام ہے ایک ہمارا جس میں ہم نے فاسٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی, اور بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں فاسٹ کے, جو 3rd سیمسٹر 4th سیمسٹر 5th سیمسٹر 6th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس, جب ان کی بریک ہوتی ہے تو دے کم اینڈ ورک ود اس ایز ویل, اور جو گریجویٹ کرتے ہیں تو دین سم آف دیم وی امپلوائے آن اے پرماننٹ بیسس ٹو. Acha, what do you think about the talent pool that you find in Pakistan, specifically related to IT, or we are seeing that our exports are going up and up, international exports, as you can see. تو آپ کا کیا اس کے بارے میں رائے ہے کہ جو پاکستان کا ٹیلنٹ پول ہے وہ کیسا ہے؟ پاکستان کا ٹیلنٹ پول میرا خیال میں بہت اچھا ہے, اور اسپیشلی فاسٹ کا. فاسٹ جو ہے وہ ایک بہت سپیریئر یونیورسٹی ہے, اور فاسٹ کے جو گریجویٹس ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو کم ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. جس بھی یونیورسٹی سے آتے ہیں, جب کسی بھی کمپنی میں آتے ہیں, آپ کو تھوڑی بہت تو ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے ٹو لرن دا ٹیکنالوجیز دیٹ آر بینگ یوزڈ بائی دیٹ کمپنی. بٹ فاسٹ جنرلی چرنز پیپل ود اے ویری سالڈ پروگرامنگ فاؤنڈیشن, وچ از واٹ از ریکوائرڈ, رائٹ. بہت سارے اور انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ آئی تھنک وہ جو پروگرامنگ کی جو سالڈ فاؤنڈیشن ہے وہ نہیں ہے, تو وہاں پہ تھوڑے بہت گیپس ہیں. مگر ہماری اپرچونیٹی یہ ہے کہ ہماری 69% پاپولیشن از انڈر دا ایج آف 30. دیٹس لائک 143 ملین پیپل. سو وی ہیو اینڈ جنرلی پیپل اسپیک انگلش اوور ہیئر ایز ویل, جو کہ آپ کے باہر جب آپ نے کام کوئی بھی اپرچونیٹیز آپ ڈھونڈتے ہیں تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیم, یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ. تو پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اوور آل, جنرلی پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. پاکستان کی لوکل انڈسٹری, maybe one of the reasons I came back from Australia and started a company in Pakistan was because it's a low cost market. Abhi bhi Pakistan is a market where you can find good talent in a reasonable cost. Perfect. Thank you so much, Kamal, for being here. That wraps it up because we have a shortage of time, and I hope that you visit us next year as well. And for now, do check out My Impact Meter, and I really appreciate their presence in Pakistan. And for more information on Softtech, please visit www.softtechnu.org. And as of right now, thank you and Allah Hafiz. Allah Hafiz. I'm Umar Nasir with Softtech podcast series, and today I have with me Arsalan Ehsan, who is the Senior Vice President of Edo.ai. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for joining me. And first of all, I'd like to start کہ آپ کا Softtech experience ابھی تک کیسا رہا ہے؟ Well, it's the pleasure is mine to be here. Thank you so much for inviting me over. And yeah, software, it's a pretty nice experience, specifically the recent AI talk that I had. It was full of energy. I love the energy of all those students, and specifically the contributions that Softtech is doing, in order to bring all that academia or students to get one step closer to the industry and providing all that opportunities. That is something amazing. And a huge credit goes to Softtech for this one. Perfect. Or tell us a bit about your company and what's your basically role in it. Yeah, so I'm primarily representing Edo.ai, and back in 2017, Forbes named a company who's gonna change the future of world
using the power of AI and data. That was us. We are in this space for more than 7 years now. Got a head office in Singapore, another office in USA, a couple of offices in Middle East, and then the core brains, they are sitting here in Pakistan as well. So we are primarily a professional services firm, mostly working with Fortune 500 companies as well as some of the governments, in the smart cities areas. And we are primarily not only helping them to develop their AI strategic roadmaps, but also help them to implement all those AI and data solutions within, the enterprises so that they can leverage, get the ROI, cut their operational Exactly. cost, and the rest of things. अच्छा, थोड़ा सा हम जाएंगे कि एआई की जो इस फील्ड है वो किस तरह ग्रो करी है स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली वी हैव सीन अ बूम इन द लास्ट फ्यू इयर्स. तो वेयर डू यू सी इट गोइंग एंड व्हाट्स द स्कोप इन पाकिस्तान? Well, so for this one, like it's more like a kind of revolution. So if you Exactly. have to see it from a perspective, think of electricity. So now just imagine a world before electricity and after electricity, you're gonna see a whole new difference, right? Exactly. And that was something which literally revolutionized every single industry, every single person, and it's part of the life of every single human being, which is here on Earth. Not Exactly. not the one who are living in jungle, but yeah, most of the civilized, people who are living over here. So you can relate AI with exactly the same way. It's more like a revolution, which is changing almost every industry as well as it's part of life for every professional, every field, and it's the pace where it's changing the lifestyle we are living over. That's quite outstanding and awesome. Perfect. Or you've made some really good points, to be honest. Or do you think the talent pool of Pakistan is something that we should utilize right now very much because most of our population is pretty young, and a lot of them are thinking of pursuing their career in the IT industry. So I guess that's where it's a natural advantage that Pakistan have. Most of the first world countries, they are already leveraging the Exactly. talent from Pakistan at a very hasty price. You can say Exactly. $5,000, $6,000, or that is the kind of an average price for each resource they are Exactly. acquiring from here. So speaking about that, like Pakistani talent, they are young, they're dynamic, they are available locally as well, and again they are cost efficient as well. So there is a huge potential for leveraging all that local talent for this specific field. And since it's an emerging era, right? Exactly. So for all those young talent, it's really easier as well as the right time to be part of this revolution. And that's why I encourage them over to get themselves equipped with the right AI technologies. Perfect. Tell us about the recruitment opportunities that your company basically offers throughout the year, and what's the process basically, and how it basically works. So we are like recruiting quite a lot of people, specifically when we are working into AI and data and those kind of technologies. Then it's really important that the people that we are looking forward specifically to recruit, they are specialized. We do have some specific drives for fresher engineers as well, and that's something which we usually open, every second quarter of an year, right? And other than that, like if the students, they are well equipped with some of the AI skills, not only AI, but if they are leveraging some cloud experiences as well, also taking some additional courses apart from their Exactly. BS regular degrees, those are students we definitely get a preference, and they do have a special place in there. Perfect. Thank you for being here so much. It was such a nice talk with you, to be honest. And honestly, I'm pretty sure our viewers have learned a lot about basically how Edo AI works. And do check out edo.ai. And I think this is your first topic. Yeah, it is my first topic. Yeah, Perfect. And I hope I'll see you again as well next for year. sure, for And sure. there's an open invitation. Definitely, you should come. And it's going to be even better in a bit. Okay. Pleasure visiting over. Thank you so And much. thank you so much for watching. For more information, do check out edu.ai and www.softtechnu.org. As of now, thank you so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. I'm Umar Nasir with Soft Tech Podcast Series, and today we have with us Irfan Khan,
who is the head of ecosystem in Vinar, and he's also the CEO of Nitro League, which is basically a game. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं. फिट फाट यहाँ इस आला से मेले में आए हुए हैं हम लोग. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to start with कि अभी तक आपका सॉफ्ट टेक एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेरी नाइस एक्चुअली. इट्स द फर्स्ट टाइम बीइंग इन फास्ट एक्चुअली. एंड काफ़ी एक तो लेआउट भी मुझे यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा लगा. घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छा, साफ़ सुथरा भी है. ऊपर मैं क्लास से जाके देख के आया, यहाँ कुछ कॉम्पिटिशन हो रहे थे. दैट वाज वेरी इंप्रेसिव. एंड आई थिंक द स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ ऑल really impressed me. I have hired people from FAST before and I've really liked them. But to see them in action here in university was really nice. कि जहाँ पे एजुकेशन से हट के भी छोटे छोटे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे, इस तरह की चीज़ें कर रहे थे. I really liked it, really enjoyed that enthusiasm from the students. So I'm assuming this is your first time at Softtech, right? Yeah, it is, yes. अच्छा, perfect. अच्छा, तो tell us a bit about your company और आपका उसमें क्या रोल है, और definitely Nitro League and Vinar. Yeah, sure, I love doing that, and I can definitely talk about Vinar first. So Vinar is a layer 1 blockchain, that's the product. Layer 1 is just the very basic level blockchain जो होती है, उसके ऊपर फिर apps बनाते हैं लोग. It's a pretty huge thing, millions of dollars went into this. दुबई बेस्ड कंपनी है और सारी डेवलपमेंट जो है वो यहीं पे लाहौर में डेवलपमेंट हाउस है जहाँ पे सारी डेवलपमेंट हुई है, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग बिकॉज हैविंग दैट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फॉर ब्लॉकचेन, फॉर समथिंग दैट्स कटिंग एज एंड कमिंग अप इज़ वेरी रेयर. So there was challenges as well, but it was very nice that we were able to accomplish that from here in Lahore. Perfect. Or I understand that your company is basically Dubai based, and but you guys are recruiting here, right? So We're actually doing more than just recruiting, to be frank. So थोड़ी सी आगे स्टोरी से सुना देते हैं तो तरह लोगों को समझ में आ जाता है कि हम लोगों ने ब्लॉकचेन बनाई. जैसे मैंने कहा कि बहुत टॉप लेवल के हमारे पास इंजीनियर्स हैं जो हमने रेडी किए, एंड देन दे वर एबल टू एक्चुअली build this blockchain in Pakistan, and this is the first time that Pakistanis have actually built a blockchain, right? Exactly. So this is very big. But when we actually, so what does it need? It needs startups, it needs all these people that are putting their products on other chains to put their products on Vayner, right? So we need a lot of startups and developers that are working on Web3 projects. Unfortunately, we don't have that money in Pakistan, right? And the basic ground reality is because of जो education मिल रही है यहाँ पे ब्लॉकचेन वगैरह की, वो इलेक्टिव्स हैं या जो भी हैं, तो पीपल आर नॉट, जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना अभी रुझान भी नहीं है उनका ब्लॉकचेन की तरफ. दे डोंट नो वेदर इट्स कमिंग और नॉट, व्हाट इट इज़ फ्रेंकली स्पीकिंग. सो हमने जो एक्चुअली काफ़ी सारे अपने ग्लोबल नेशनली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बड़े पार्टनर्स के साथ मिलके एक एजुकेशन का इनिशिएटिव लिया है कि Web3 की जितनी अवेयरनेस है, एजुकेशन है, वर्कशॉप्स हैं, ये सारी हम यहाँ पे कराएं. इसमें नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो NIC वगैरह है, ये भी हमारे साथ बहुत हेल्प कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ नीडेड ओवरऑल. बाहर के मुल्कों में मेरे दोस्त का बेटा है, वो 5 साल पहले उसने उसको भेजा था UK ब्लॉकचेन की स्पेशलाइजेशन करने. अच्छा. और इट्स पार्ट दे लाइक ना कहना था डेवलपमेंट का फुल स्टैक जो होता है उसका पार्ट है. यहाँ पे अभी अनफॉर्चुनेटली वो अवेयरनेस है नहीं कि इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ द फुल स्टैक. सो डिमांड बहुत ज़्यादा है डेवलपर्स की इन द ग्लोबली, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान. और सप्लाई पाकिस्तान में है नहीं. डेवलपर्स की बहुत है लेकिन Web3 डेवलपर्स की नहीं है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. It's a big challenge for organizations because हमें ढूंढने में मुश्किल होती है. Half of our blockchain resources are from Dubai, but I think that's something that's going to change very rapidly over time. And हमारे जो CEO भी हैं वो UK based हैं लेकिन pro पाकिस्तानी और पाकिस्तानी background उनका. So he actually started this initiative of educating Pakistanis first. So we get the first mover advantage here, which is a huge thing, I think. Huge opportunity for people in Pakistan. फिर अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया, ऐसे आगे कंट्रीज़ में भी जाना है. But this is where we're starting from, which is great because it's like जब प्ले स्टोर आया था, राइट? Exactly. 10 साल पहले लोग अपनी खुद गेम डाल सकते थे, जिन्होंने डाल दी थी उन्होंने बहुत सारे कमा लिए. Exactly. आज अगर आप डालेंगे तो वो इतना सैचुरेट हो गया कि इट्स नॉट द सेम. सो ब्लॉकचेन एंड AI आर स्टिल इन द सेम थिंग, वेयर आज जो उसमें चला जाएगा वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा, आने वाले दिनों में वो सैचुरेट होती जाएगी, लोग लर्न करते जाएंगे. सो आई थिंक आई वुड डेफिनेटली इंकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू whether they wanna do their major or their jobs in it or not, they need to be at least aware of it. Right? Exactly. So that's what the awareness that we're gonna be. Achha, by the way, I understand that you're doing an education awareness campaign here. How are you finding the talent pool in Pakistan so far? As I said, like the talent pool is there's very few available Web3 वाले, definitely. Talent तो बहुत है.
ठीक है, we have like 400 people working with us and we know there is like very talented developers that come in and out all the time. But Web3 related specifically बहुत कम है हमारे पास. जब आते हैं तो हमें ज़ीरो से ट्रेन करना पड़ता है उन्हें. यहाँ पे जब मैं बाहर अभी इवेंट्स वगैरह में भी काफ़ी पूरे पाकिस्तान में गया हूँ और दिस इज़ पार्ट ऑफ इट, तो उसमें मुझे नज़र आया कि कम है लेकिन जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं बिकॉज दे हैव टॉट देमसेल्व्स अबाउट इट दैट टॉपिक, कि वो कहीं से उन्होंने सीखा है, उसमें कर दिया है, फिर उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी से हेल्प की है. यहीं फास्ट में भी आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड कि यहाँ पे ऊपर अफार हैं या अफान है बंदे हैं जो एक्चुअली Web3 की कम्युनिटी चला रहे हैं. बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन भी करा रहे हैं, फास्ट के ही हैं वो, फास्ट के साथ मिलकर कर रहे हैं एंड फास्ट इज सपोर्टिंग देम एज वेल. So that was very good to see, and I think kind of gathering this intelligent pool of community will just help spreading this education more. So that's what we're going to be doing now. So talent बहुत है. एक अभी मुझे एक और लड़का मिला था, उसका नाम भूल गया. Right there, that guy in the yellow hoodie, just in case. अच्छा. And इन्होंने इनसे मैंने बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि he was actually knowledgeable about all these topics. He knew what was going on in the industry. He had wallets. He has everything. He knows the difference between crypto and blockchain. यहाँ crypto एक illegal type की चीज़ समझी जाती है, but blockchain is a technology. It's not going anywhere. So he knew all of that. I'm very impressed. At such a young age, he actually knew this and he was interested in this kind of stuff. I see, and I see that it's a very emerging industry right now. But according to you, आगे globally और पाकिस्तान के अंदर जो blockchain technology है वो किस तरह develop हो रही है, and what's the future of it? हाँ, अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर लूँ तो आई थिंक डेटा ही बता देगा. तो आई थिंक 2 साल पहले की बात है कि 40% ऑफ द ब्लॉकचेन डेवलपर्स केम फ्रॉम यूएस. Right. नाउ 2 years later today only 21% आर फ्रॉम यूएस. इसका मतलब बाकी जो वर्ल्ड है वो थोड़ा थोड़ा अब डेवलपर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया. इसमें इंडिया सबसे आगे है क्योंकि पॉलीगॉन वहाँ से लॉन्च हुआ था. Yep. सो एसेंशियली क्योंकि पॉलीगॉन इंडिया से लॉन्च हुआ था तो आई वॉज एबल टू बिल्ड अ वेरी गुड डेवलपर Web3 कम्युनिटी फ्रॉम इंडिया. रिजल्टेड इन जस्ट लास्ट ईयर इंडियन VC की तरफ से जो रेज किया है स्टार्टअप्स ने just in India was $1 billion. Like that's a lot of money in Web3. So I think we have that opportunity as well. हमारे पास भी पैसे देने वाले बैठे हुए हैं, VCs बैठे हुए हैं. They want to invest in good things. Everybody, you know, economy down होती है तो लोग they want to invest in things that have a better ROI, but they are not aware of it. Really, they don't have complete trust in perhaps the startups that are coming out in this industry. So I think that's where we can help them through mentorship programs, through even student level पे internship programs हम अभी समर में ऑफर करेंगे. मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम रख रहे हैं जहाँ पे सही स्टार्टअप्स को सही मेंटर्स के साथ अलाइन कर दें. तो कनेक्शंस बनाने होते हैं ना एसेंशियली. लाइक ये आई थिंक वन ऑफ द की लैकिंग्स इन डेवलपर्स यूजुअली और आर्टिस्ट्स इज दैट दे सिट एट देयर डेस्क एंड वर्क. Exactly. They don't like going out and networking. So right now when I see people here, these people are going to be much ahead in future than people that are sitting at home right now. Exactly. Right? So I think SoftTech is a very good event, and ऐसे जितने भी events होते हैं वहाँ जितने भी developers हैं उनको जाना चाहिए. Definitely, networking is a very big thing once you're in the professional life. Leaders वही होते हैं जिनके Exactly. connections होते हैं. Your network is your net worth. Yeah. I think you do this all the time, so you should know. Exactly. So basically, that's really good कि आप एक education initiative लेके आए हैं, and I think that हमारी 59% of the population is basically very young, and although I understand that most of us are not trained at Web3 and are not very aware of blockchain technology, but picking them up from their grassroots level and at such a young age, you can really train them, and in the next few years they can be an expert on that thing, you know. So हाँ, मैं तो एक्चुअली वेरी यंग रूट, वैसे यूनिवर्सिटीज़ हम प्रॉपर जाते हैं, बट मैं तो हाई स्कूल ये यंग जो छोटे स्कूल होते हैं 4th 5वीं 6ठी इधर भी ऐसी एक सरप्राइज विजिट करके आ जाता हूँ कि स्टूडेंट्स को वैसी पढ़ती. मेरा बेटा है छोटा, वो 8 साल का है, तो उसको भी पता होता है कि Web1 Web2 Web3 क्या है. अच्छा. ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ नॉट समथिंग दैट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड. इट्स जस्ट कि देयर इज नोबडी टू टेल देम. Yep. So and that happens with technology, and it's going to happen more frequently now. That is impossible for universities कि जो पिछले साल एक टेक्नोलॉजी आई है उसको वो सिलेबस में डाल दें फॉरन. Exactly. वो पूरा कंस्ट्रक्ट करे कोर्स. सो आई थिंक अच्छा इनिशिएटिव होता है इसी तरह के सॉफ्टवेयर के भी, कि फिर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पे जो काम हो रहा है उसके लिए स्टूडेंट्स को ये सिखाएं कि तुमने आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे वो एजुकेशन एक्वायर करनी है. क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको एक स्टैंडर्ड देती है सारा. जैसे हम GPA की पहले बात की थी इससे पहले कि आप GPA देखते हैं नहीं देखते. तो आई थिंक फॉर बहुत सारे लोग देखते हैं GPA सिर्फ इसलिए टू सी कि वो बंदा
کیسا ہے, اس کے ہیبٹس کیسے ہیں, کتنا پانی وہ ہاں کام لگن سے کام کیا ہوگا تو کوئی جی پی اچھا ہوگا. جی پی بنوانے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندے کو کچھ آتا نہیں ہے, اگین بیکاز آف کٹنگ ایج ٹیکنالوجی. سو اف somebody is working in AI on their own, he's more valuable than a 4.0 GPA, right? Because Exactly, he that's knows true. exactly what we're doing. First day of work, he'll know we can fit him in. We won't need to train him, right? So Exactly. So, what kind of recruitment process does your company have, and when do these recruitment opportunities open up? And are you currently hiring? we're always hiring, definitely. Especially for VNR, there's a lot of opportunities in the ecosystem growth department, as well as for development as well. We're constantly looking. As I said, half of our blockchain developers are hired from Dubai. I would love to not pay them in the dirhams and have blockchain developers in-house, جو کہ اسی لیول پہ کر سکتے ہیں کام. اچھا تو So processes میں simple ہے کہ right now what we have is people can go join our community website سے جا کے ایک فارم ہوتا ہے چھوٹا سا, fill out کر دیتے ہیں. We make them part of the community and then we keep them informed of upcoming opportunities, events, workshops, and also جب LMS course آئے گا تو وہ بھی certified courses ہوں گے, تو they'll actually get certificates, so it's, you know, proper, they can put it on their CVs and everything. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آئی سی دیٹ آلدو آئی ٹی کا بوم پھر بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے, ناٹ کمپیئر ٹو آور نیبر, کیونکہ ہمارے نیبر تو پھر بھی بہت آگے ہم سے. تو جو اس وقت آئی ٹی کے اندر لیٹس سے ویب 3 کے اندر کیریئر پرسیو کرنا چاہ رہے ہیں, دیر ایٹ اسکول لیول اور مے بی کالج لیول, اور وہ ویب 3 کے اندر یا بلاک چین کے اندر یا کوئی بھی ایمرجنگ فیلڈ کے اندر اس وقت انٹر ہونا چاہ رہے ہیں, تو وٹ کائنڈ آف ایڈوائس ڈو یو ہیو فار دیم؟ I like actually advising people to grow with companies, right? Grow with brands. What that means is کہ آپ اگر کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں نا, تو there is always some company جو کہ کچھ اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹ لانچ بھی کر رہے ہیں. So case in point here, VNR جو ہے ہم نے ابھی ٹیسٹ نیٹ لانچ کیا. So people that are coming on board with us now are learning step by step right from the beginning. So they'll learn how to become a user first, کہ بلاک چین یوز کیسے ہوتی ہے. Then they'll learn how to develop on it. Then they'll learn where the connections are that they can make to build these. Then they'll learn where the competitions are, where they can win prizes. Then they'll learn where the VCs are that can fund their app. They'll learn how to become an entrepreneur. They'll learn if they're unable to even become an entrepreneur. All of that goes into their CV, which makes them a much better job candidate than anybody else. Exactly. Right? So I think people that want to get into Web3, I would highly encourage them to grow with us right now. منڈے سے ہماری ایک کیمپین شروع ہو رہی ہے جو یوزرس کے لیے. پیپل ان پاکستان ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز بلاک چین, بٹ تھنک اباؤٹ اٹ, پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز انٹرنیٹ ان پاکستان لیٹس سے 15 سال پہلے. لیکن پاکستان کے اندر ہی ڈیولپرس انٹرنیٹ سے پیسے بہت کما رہے تھے. That's true. The same thing with blockchain, کہ people, you won't see people using it here, but you'll see people making money because باہر لوگ یوز کر رہے ہیں, تو وہ ڈالر کمانے کے لیے it's the best opportunity right now. That's very true. I can feel that. So basically ہمارا جو ہے نا, ہمارے اسٹوڈنٹس یہ بہت سوچتے ہیں کہ what you guys are basically looking for, اور ہمیں کتنا ٹرین ہونا چاہیے to be able to do a job at basically one of your companies. And I think block chain industry کے اندر اس وقت web 3 کے اندر پاکستان میں آپ کی کمپنی کے علاوہ اور کسی اور کمپنی کی اتنی پریزنس نہیں ہے, رائٹ؟ آئی تھنک کر رہے ہیں کافی سارے لوگ, بٹ موسٹلی دے آر ورکنگ آن آئدر سروسز کہ باہر کی کمپنیوں کے لیے پروڈکٹس بنا رہے ہیں, یا پھر وہ ڈیپس بنا رہے ہیں لائک ایپس وغیرہ. بلاک چین اٹ سیلف نہیں ہے کسی کے پاس. Exactly. ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز تو ہیں ہی فار ہمارا جو پروڈکٹ بن رہا ہے, بٹ آلسو وی ہیو لائک اسٹارٹ اپ اپرچونیٹیز آل دیز, جو کہ لائک پھر آئی تھنک آئی پرسنلی انکریج پیپل الاٹ, بیکاز میں نے جب 12 سال پہلے ایک گیم بنا کے ڈالی تھی تو وہ پر ڈے جتنے ڈالر مجھے دیتی تھی اتنے کی جاب مجھے کبھی نہیں مل سکتی, وہ اتنے زیادہ. Exactly. ٹھیک ہے, بٹ اب میں ویب 2 کی گیمس نہیں بناتا بیکاز وہ اتنی سیچوریٹ ہو گیا. میں ویب 3 کی گیمس بناتا ہوں بیکاز وہ خالی پڑا ہوا ہے. تو بٹ اینی بڈی کین ڈو دیٹ. I mean, we are a company, we're proper, we're making a bigger game, but I mean, you can make a smaller game as well. And you can make a lot of money out of it. You can make a little utility app. ابھی میں ایکچولی وہ جو یہ سامنے اگین ابھی بھی کھڑے ہوئے, یہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے پریکٹس کے لیے ایک ویب 3 کے اوپر اپ ورک بنایا, چھوٹا سا پروٹوٹائپ. I mean, that's very encouraging. I got his number, I told him, hey, I'm going to hook you up with a mentor, I'm going to make sure that you're, وہ کہتا ہے ایکسپیریمنٹ ہے وہ, میں لانچ نہیں کرنا چاہتا. میں کہا ہم لانچ کریں گے اس کو, کیوں نہیں کریں گے, کیوں نہیں کرنا چاہتا, نہ چلے پورٹ فولیو تو جائے گا نا آپ کے. ایگزیکٹلی. اور چلے گا, اگر چل گیا تو پھر تو پیسے کین بی نیکسٹ بگ تھنگ فار ہم, ناٹ اس. لیکن ہماری تو وہ ٹرانزیکشن پھر ہم منیمل سی ہے.
But like Asal, to for him it'll be good. For our economy it'll be good because all that money is gonna come from where? From outside. Users are Exactly. outside. बिल्कुल इस वक्त हमें बाकी फॉरेन रेमिटेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हाँ. कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इरफान. I really appreciate your और time. ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक हमने इतनी इंटरेस्टिंग टॉक थोड़ी कम ही की है बाकियों के साथ, एंड it's been a really good experience and a very good talk. और it's your first time in Softtech, right? Yes, it is. Oh And yeah, you told me. But- So मैं उम्मीद रखता हूँ कि I'll आप be here अगले- again. And actually, I was looking at competitions upstairs just for the same reason. कि next time हम भी एक competition कराएं ताकि लोग की Exactly, education that का would be वैसा great. बने. Yeah, Definitely, it'll be definitely. really good. Yeah, that can be definitely be arranged. So hopefully आपको coming years में भी हम देखेंगे आपकी कंपनी को आते हुए. और do check out Vinar and do check out Nitro League. And for more information on Softtech, please visit www.softtechnu.org. As of right now, thank you and Allah Hafiz. Thank you, sir. Amazing.